Hello, Miss Evelyn. Sorry, we got cut from Instagram, so I'm back here again, and you just request to join. Dan kita akan mulai lagi satu kali live, ya. Mungkin masih banyak yang tadi belum selesai bertanya. Okay. Ini ada tanya, how long you have been Korean Air Cabin? 10 years. 10 years. Kalau 10 Miss tahun. Evelyn, 10 years, me 7 years, ya. Oke. Ada yang tanya lagi, sebentar. Oke. Kalau misalnya Miss Evelyn, dulu ketika ya, kan ada kita masa-masa yang rasanya itu jenuh banget ya, flight itu. Pernah kan, kita pernah ngalami kayak gitu. Dulu kalau Miss Evelyn gimana cara how you deal with the boring situation during, like tight schedule, something like that. Dulu gimana? Oh, you mean our tight schedule? Ketika merasa boring banget, flight itu harus, aku harus habis ini flight lagi. Gimana dulu you overcome? LA, I think almost setiap bulan kita pun akan dapat Los Angeles. LA setiap bulan. Setiap bulan. Setiap bulan. Buat kalian ya, jadi kalau kita jadi kru Korean Air, itu harus setiap bulan harus dapat schedule ke LA. Jadi kalau LA itu kalau dihitung, kalau kerja 10 tahun ya, berarti kan sebulan itu setahun 12 kali ke LA. 12 kali 10 kan 120 kali. 120 kali benar. Jadi Miss Evelyn ini sudah terbang ke LA itu 120 kali. Saya pun sudah hampir ratusan ke LA. Karena apa? Setiap bulan we have schedule flight to LA. Jadi LA itu kayak sudah rumah kedua setelah Seoul. Yes. Dan kalau kayak London itu bisa 2 bulan sekali ke London itu. Nah kalau nggak enaknya sih kita jarang pulang ke Indonesia. Kalau Malaysia juga paling after 2 weeks ya, 1 week flight. No, then normally it's 1 week. Fly out is 1 week. Lepas tu bila kita pulang ke Malaysia, mungkin kita dapatnya 2 day off atau 3 day off. Yang paling banyaknya ialah 6 day off. 6 kita. Okay. Tapi hairannya ialah kita tidak suka terlalu banyak day off sebab kita akan nggak ada uang. Start to fight with your boyfriend. No. Biasanya kita kat luar kan, suddenly we come back for 6 days like we don't know what to do, our friends all go to work, pergi kerja, jadi kita pun kat rumah tak tahu mau buat apa, so we start fighting with our boyfriend. So jadi dulu itu gini, kalau kita misalnya kayak saya itu pulang ke Indonesia paling setelah seminggu lebih pulang ke Indonesia. Di Indonesia cuma 2 hari sampai 4 hari kalau Indonesia ya. 4 hari aja stay di Jakarta dan kembali lagi untuk terbang. Kadang-kadang ada rasa itu merasa jenuh sih, tapi kembali lagi diingatkan gini, kalau kita nggak jadi pramugari, nggak dapat kita itu langsung besok LA, besok London, besok New York, besok Dallas. Correct. Selalu berpikir begitu yang buat kita betah. Memang capek, betul. Flightnya capek, tapi kesempatan untuk kita flightnya melihat, capek and memang boring actually sebab selalunya akan buat kerja yang sama bila you on flight. Buat begitu, lepas tu turun pun macam tu. It's like a routine for you to work. Tapi when you think back, you can landed and have breakfast macam orang bilang kan, ada breakfast kat Hong Kong, lepas tu ada lunch kat mana, negara mana, lepas tu ada dinner kat mana atau pergi mana-mana melancong, sightseeing, pergi shopping. When you think about that, wow, it's so interesting. And maybe if you are not working as a pramugari, how can you have this kind of lives? You see? So it's interesting anyway. Tapi the most important thing for me to learn when I was a flight attendant. Jadi ketika kita menjadi pramugari itu kita benar-benar we got a lot of insightful. Kita wawasannya terbuka. Dulunya mungkin saya orangnya hanya tahu-taunya Indonesia aja. Like narrow minded ya, itu aja.
Tapi ketika kita sudah keluar negeri dan melihat dari sisi kita di luar negara kita, itu kecil banget gitu loh. We just small country than other big country in the world. So jadi kita merasa, aduh, kalau orang masih di sini-sini aja, itu pikirannya agak narrow-minded, agak berpikir, wah kita tuh paling gini. We have to learn something that when we work for Korean Air, saya bekerja untuk orang Korea. Saya jadi melihat negara saya dari sisi negara lain. Oh ternyata negara saya harus banyak yang di-improve nih. Mungkin teknologi, untuk manusianya, the people. Indonesia masih kurang banyak belajar, masih terlalu malas-malas gitu. Kalau di Korea kan orangnya sangat-sangat cepat belajar, sangat disiplin, sangat kerja keras. Ya, jadi itu saya belajar menjadi flight attendant, itu saya belajar cara etos ya, work ethic, etos kerja orang Korea itu saya pelajari dan saya I improve myself to become more efficient. Like Actually, orang Koreanya dia sangat bekerja keras. Lagipun kita kena bekerja macam mereka. Jadi, so we are so into efficiency. Bila kita buat kerja kat kantor, macam sekarang kita buat kerja kat kantor, sometimes orang pun tidak tahan kita sebab kita terlalu, efficient ataupun kita buat kerja terlalu cantik-cantik, perfect ataupun, sebab ini ialah semua training yang sudah 10 tahun kat Korea, training memang itu. Sebab kalau tidak ada landingnya, kita akan malas. Kita ada masuknya untuk, untuk kerja atau apa. That's why overall, I still very thankful and very grateful to Korean Air actually. Dari sisi culture dia yang belajar, kecantikan yang selalu kena cantik-cantik, semua dari Korean Air yang belajarnya. Yeah. Okay, we got a question from my friend from India. 5 points to not pause Corona in aviation. What do you mean? What do you think about it? 5 points to it will be more challenging in the aviation industry. It will be more challenging, and I think there are those our senior type, the senior that flew very long time. They might have a chance to actually lost their job. Yes, this is very sad. Right. This is very sad. But anyway, there's still hope, and whether you want to take it or not, definitely company, not only in aviation, in any company also the same. Okay. Yeah. Okay, ada yang tanya lagi. I'm very lucky, Miss, to join your IG live. Thank you, Miss Nurul and Miss Evelyn. Thank you so much. Oke, kembali ya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang tanya. Aku kemarin sedih banget, padahal tinggi 160 cm dan saya sempat tes di maskapai Timur Tengah, tapi arm reach-nya tidak sampai 212. Tips untuk arm reach-nya biar sampai gimana ya, Miss? Mungkin olahraga ya? Olahraga seperti more stretching. Tiap-tiap stretching untuk biar dapat stretch a bit, Bila kita buat itu arm reach ialah 212, padahalnya dia akan tinggikan yang your toes kan, your toes dia kena tinggikan macam tu. Jadi tumitnya ketika kamu dites untuk arm reach-nya ya, untuk mengangkat tangan, kamu agak naikkan tumitnya. Ya, itu salah satu trik juga di rumah bisa latihan. Itu trik aja sih, triknya kita gimana gitu. Sebenarnya kalau untuk pramugari itu sebenarnya untung-untungan juga. I think we just lucky ya. Lucky we can entering Korea because so many girls, pretty girls, maybe prettier than us. A lot. Yeah, a lot. Dan Indonesia, you yourself also pretty. Ada tanya, Miss Evelyn, suka dukanya apa Miss untuk menghadapi segala macam karakter penumpang? Okay, when you meet the passenger character, have you ever get a complaint from the passenger?
Oh yeah, yes, definitely. Because kita kan servis kepada manusia kan. Kadang-kadang bertemu dengan orang yang so annoying, right? Actually, not to say annoying because there are different kind of character people. You see, kat Korean Air, biasanya orang Korea bukan senangnya untuk melayani. Tetapi bila mereka baik, mereka sangat baik. Bila mereka mau buat kecoh kan? Panggil kecoh. Like, then they will give you trouble. But one thing good about us being a foreign stewardess is because they cannot speak English. So when they want to request for something, they cannot like scold us, because they don't know how to speak English to scold us, you see. But actually, Korean people overall, the passengers, they are very good. Only passengers, the tough passengers to serve will be Singaporean or sometimes Hong Kong. I got it before from Singaporean that itu meal choice kan. Meal choice tidak ada lagi sebab dia duduk ke belakang, sangat belakang. Jadi meal choice dia ada. Jadi dia bilang, saya mau complain you because of meal choice. Dan lepas tu saya pun cakap lah, tak apa, jikalau puan mau complain saya, nama saya Evelyn Chin. Saya bilang macam tu tau. This is the feedback form. Saya kan dulu ada itu feedback form kan. So I will take the feedback form. I say it's okay. You can, complain about not having the meal choice. Sebab kita faham ialah bukan kesalahan kita. Sebab meal choice kan biasanya 70-30 atau the percentage to meal load. Jadi bukan kesalahan kita. So it's okay if the passengers wanted to complain. And we have good passengers where they bought us perfume, sometimes they bought us perfume, or I have passengers that ask me to go out for, makan when we reach Korea. They will invite you. Miss Evelyn, can I invite you for a dinner? Many times. So I say no problem, but at the end I will bring my whole group of friends together. What happened to this, blah 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 passengers? You have to report. Yeah, that's the crew. Yeah. Okay. Ini one question. Kalau di Korean Air, luka di kaki menjadi pengaruh atau tidak, Miss? Luka di kaki yang macam mana? Di kaki mana? Yang kat lutut atau kat... If visible, kalau visible ya, lukanya visible is pengaruh banget, affect to the appearance. Dia tidak. Tapi Korean Air tidak gini sayang. Kalau Korean Air itu tidak strict kayak di Indonesia, misalnya masuk Garuda gitu. Garuda itu bener-bener kayak check-in-nya banget. Kalau di airline internasional itu mungkin ke personality kalian, kemampuan berbahasa Inggris, itu PD-nya, itu yang dicari seperti itu. Selain good looking ya, dia nggak sampai yang ada luka dikit ketahuan, itu nggak boleh, itu nggak. Orang yang macam ada setengah pelajar yang selalu WhatsApp saya kan, dia akan tanya, dia bilangnya ada tattoo. Lepas tu aku pun tanya, mana tattoo kau? Where is your tattoo? Is it visible or is it not visible? If the tattoo kat tangan macam tu, of course boleh dalam service line sebab tak begitu elok untuk ditengokkan. Lepas tu kaki pun kena tahu you punya scars ada kat mana, tattoo ada kat mana, is it very visible or not visible. If you say tattoo boleh tak kat airlines, actually if dalam badan yang sudah cover, mungkin ini boleh sebab kebanyakan keramaian kita pun ada tattoo kat belakang badan tapi tidak nampak. Jadi uniform sudah cover is okay. Let's say you have scars or tattoo kat tangan atau kaki yang boleh dilihat. Ini untuk Miss Evelyn. Miss, biasanya penumpang yang susah diatur dari negara mana? Ayo, you have to tell the truth. For me is India and Singaporean and Hong Kong, Hong Kong, 3.
Are the passenger from Bangkok, Thailand very friendly? Have you flying to Bangkok? Yeah. I fly, I think, twice. I was supposed to have 2 times schedule. One time was because I went to the airport, Incheon Airport. Yeah, I think so, Incheon Airport, and it was snowing heavily. So my flight cannot go. That was my first Bangkok flight. And then when second time I went Bangkok. Thai people actually, they are very polite. Thai people actually, they are very polite. They are very soft spoken. They speak very softly and all these things. Yeah, okay. Thai people are okay. Yeah. Okay. But have you passenger from Korea, North Korea? Not really. No. North Korea pernah? Of course not. Apa passenger? From North Korea. Oh, North Korea tak ada sebab pesawat kita kan kat South Korea kan? Yeah. Pesawat kita ada kat South Korea. Jadi kita bisa ke the North Korea side lah actually. Kak, apakah Korean Air menerima newbie zero experience? Iya. Biasanya Korean Air memang rekrutnya itu newbie initial. Dia tidak merekrut yang experience. Tapi saat ini belum ada. Nanti mungkin setelah COVID-19 sudah hilang bisa ya. Oh, ini ada maksudnya kalau orang Korea Selatan bagaimana? Maksudnya orangnya bagaimana? Kalau service. Dia orang Korea tidak banyak permintaan ya? Not many request tidak. Normally sebab kita kan bukan orang tempatannya, jadi dia pun kurang minta apa-apa, tapi ada setengah yang sangat friendly, ada setengah yang dia bukan tak friendly, dia ialah sebab dia tak berbahasa English.